फाइनाय फेब्रुवारि साल नैजि बानिसिमि त्रिपुरा रोंगोसारनाय मथाबै नायखलजाक नैसाय नैजिदक बिसिनि रोंरेम चिनिनि आमजगमुं चेंगानो पायनो मार्च साल थामजिओ ताई माध्यमिक ते माद्रासा आलिम आमजगमुं चेंगानो फाइनाय फेब्रुवारि साल नैजिदक ताई पायनो मार्च साल नैजिब्रैओ दिनै कक्टुमा थुमायरं थुमा टीबीएस बाय नायखलजाक नैसाय नैजिदक बिसिनि आमजगमुंनि जरा बोतां साख्लायो कक्टुमनो रोखा नायमथानि कास्कु डॉक्टर धनंजय गण चौधुरी बसाका आबै बाक्सा फाइनाय फेब्रुवारि साल नैजिबानि सिमि माद्रासा फाजिल ताई थिउलॉजी आमजगमुं चेंगानो अ खेपे रोंरेम चिनयो ताई माध्यमिक आमजगमुंगो आसुकनाय रंनि बांमारि बांखा हनै साका नायमथानि सचिव डॉक्टर दुलाल दे 25 ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হবে দ্বাদশের আর 30 মার্চ পরীক্ষা শেষ হবে মোট পরীক্ষা হবে 13 দিন আর দ্বাদশ পরীক্ষার সাথে মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষা একই শুরু হবে একসাথে 25 ফেব্রুয়ারি শুরু হবে 16 মার্চ শেষ হয়ে যাবে মাধ্যমিকের পরীক্ষা আমাদের শুরু হচ্ছে 26 ফেব্রুয়ারি শেষ হচ্ছে 24 মার্চ মোট পরীক্ষা হবে 6 ডেজ 6 দিন মাদ্রাসা আলিম এই পরীক্ষা শুরু হবে ওই 26 ফেব্রুয়ারি